Rava Taturfulaki Batolga Mihundiriule Huriha Rashaka Kurava Taturfule Mi Daturfulga Mihar Emanik Fan Mivani Batolge Egara Rashaka Vadagan Navafa Emanik Fan Eme Fahum Vadagan from Mivani Batol Kihadua Ding Emanik Fan Vadagat Muhammad Say from Mivani Batol Domfana Ade Domfana Resul Jumhuria Vadagat Muhammad Erashung Resul Jumhuria Marhabadanum Gekankan Almeti Befna Hamia Ekol Gahuri Almigeti Muaz Medurko Genestena Ding Resul Jumhuriyaගේ මේ දතුරු ෆොලකී මේ එමනික් ෆන් වෙරිකම හවාල වඩාගතුම ෆහුක සිල්සිලා කො ෆටවා ෆවා දතුරු ෆොල මේ දතුරු ෆොලග කොම්මෙ රශක වඩාගෙන් වෙස් රයිසල් ජුම්හූරියා මේ ගෙන්දවනි ඒ රශුගේ කවුන්සිල් බද්දල් කරමු අද මේ ගෙතරුම් වර ખાસ ගොතේ කාම කොම්මෙ රශක වෙස් රශුගේ රයිතුන බද්දල් කරමුටක එමනික් ෆන් වහස ජල්සා පාවකම් ෆහකොලන් චේ මේ ජල්සාග හම රශුගේ තරගියටක මේ සරුකාරුන් කොත්තේ වණ කන්තත තනි ඉවලන් කරවමු මේ දතුරු ෆොලග හම මිහතන Salmena Feniken dia ama ginara rashike mi taragike tairan korevitane muhimu kantattaka kulegotun hama Resul Jumhuriya dani wahful takkawa ufaveri habarutaken hissa korawamo miharu mi TV manzar talmeti befna hame mi takkalani Resul Jumhuriya taturu korawa launch kolopa Domfanu Bandara mi Wanda Mansaru Resul Jumhuriya yang hama marhaba denu mata kalmene fenigen de komerasha kumve samawara hunu kada wara hunu marhabain emanik fana tani kiyamu ade mi datur fuluge tereng Domfanuka mi Bank of Maldives emba gaim kora ATM holumge mi rasmiyatu onnane Bank of Maldives ke amaza ki miyaharu ke tere kama rajya ka mi hundirule huri harasheka ATM ke hidume dinun miya ekika mi rayitunna gina fada te kelebigen dane kama hama e bankum fahukura vaigotun mi ke kurin digu daturu mi banku ke hidume hodumata kami kuranje he datura haradu waraboda ve salam mevegen dane kama e bankum fahaka kuravva te gotun hama dom fanuka ves BML ke ATM me holum Holum Korea Dane PML के ATM होलुम के हमारे स्मृति रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ बैगरे वडागन वाने मैंने फेन के दिया रईसुल जुम्हूरिया में फाहूं मी वडागन की हादूगा इसमें वनी BML के ATM में हुआ फमिया है कीगा मियाहरु के मिहातना बैंक BML लोग मिहुलवी ATM तो के आदत मिवनी सालिस फाहकं इतुरु फमिया है कीगा BML के ATM के व्यू क्या का मिहारु दुविसत फंसा हवरकिना ATM मिवनी गायम वे फमिया है कीगा हम मी अलम मिहुलवी के दा ATM तक एकीगा मी बैंक की निज़ाम वरना मी फैसा के आदत वरा पड़ा वैसे इतुरु फवाकमा ए बैंकों मालूमाते वमिया है कीगा रईतुना लोनु के फुर्सत अन्वत लोनु दूकुरुमा ए बैंकु मी हुरी फैसा के अददु इतुरवे रईतुना हम एकियकि गिन दारात कोन लोनु के फुर्सत फहिवे लोनु दूकुरुमा मगफवेगेन दानकमा BML वितालवे अदे रईसुल जुम्हूरिया मियदु मी वणी मी मियदु रईसुल जुम्हूरिया हातरु रशका वडागतुमा वणी हमजे फेगतु मिहारु एमनिक फान मी देरशक मिवनी वडागेन फै हितादु अदिकी हादु मिवगतु एमनिक फान वडागतु महमजे फमिवनी दोम फनंग अदे मियदु एमनिक फान दरवंदु वडागन वाणी मिहा हिसाबुन अलमिन मुआज़्ज़म हवाल कोल्लाना शुक्रिया रईसुल जुम्हूरिया डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ बातुला फटवा फवा दतुरु फुलु केतरे मेदकी तिम्मण दुवस अदिमी अमनिक फानो मेद वडा करनवा तिम्मण मंजिल वेसे मेदु रईसुल जुम्हूरिया वणी मियतोलुगे कुरिन देरशक वडा केंफा मिगतो अमनिक फानो वणी अहितादु अदिकी हादु वडा केंफा एफो दे मिवगतो अमनिक फानो मी वडा करन वणी मियतोलुगे दोमफना रईसुल जुम्हूरिया मरहबा दनुमटका दोमफनु के हम किना अदते के रायतु बंदर सरहदु का माड खोल लागे तिबिकम फाहा खोलबे दोमफना की समा तरगिया लोबिकुरा आदि एकवेरी रायते दुरमगन राशि के गोतुका फेन्नानी मेरा शब्द बदादारु का मेशुगे आबादी की हस्ते का भी मिहों आदि रशुगा मिवगतो हतरस्ते के खा मिहों दुरमग अंडकम फाहा खोलबे आमगते का मेशुगे रायतु आदि रुम का आमदनी होदुमा कुरा मसकते के तेरे का मिहिमेरनी टूरिज्म दायरा का मेशुगे हम वरगिना के सुवानु शामिल वे मसले कुरम अन्नकम खोलदे हम में मेरे शुगे रायतुम मसवेर कम कवेस कमसल का शामिल वाकम फाहा खोलदे मेरे तो मसवेर दे उड़ा तो इंगिरु बोड़ा मी मसवेर कम इसमें कुरानी फारू मसवेर कम फाहा खोलदे
tourism daira balala ruka local tourism vesmila shuga kuriara taragi wamun eba ade megatun local the tourist guest house horiruka diving center ka eki kannani hingamu hama mi eki ka hama touristum ves hamira shuga hama komeswara ka tibikan hama fa kolve hinkama mi rashaki tourism hama wara boda fulave taragi wamun anna rashaki kotuka रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज मिहार मेवानी तुम फंडा फैबा वडा नवा फाद रईस जमहूरिया महाबाद नमु कुरिया मितानी दमफन गैस तरगी के गिना माशो तक कुरिया केंतु मसार खार के तरगी के जेंडा का खंडाड़ो वाफावे आदि मी के तुरु मी हातना कुरिया नुगा सुरी बाय माशो ता वेस फशा करने के कुरिया केंतु मसार खार खंडाड़ो वाफावे मी तो मेरा शु के फेना नाउदमा के निजाम का मसक के होटी फावे मतो न्यूम का गेस ए मसक के फेशुमत तका मिहारवानी में भगत तैयारी ता वे फम गतो एमडब्ल्यूएस या हवाल को के ए माशो के मसक तक कुरिया केंतु म बेनु वा वसीद त मिहारवानी गेनसफा हमकोफा आदि दादी अबा एकमुगे अमली मसक फैशन का सरकार मनी हाम कोरा बापा एकम फेना नदमा के निजाम के मसक ने मुमा सरकार किना मसक के आखुरा मुमकिन दवा का मफा को देवे नुगता नुने में होरी मशूता के मसक ने मुमा अमासिफागिंग सरकार आखुरिया गेंदा का रईस जमहूरिया के वाह फुलतकुमस हामावन रईस जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज राज्य के राजा शकुराबा सिलसिला तरफ के तेरे मेवानी बादों फना वड़ा के अवन तिबेफुना हमें राइस के मिदा तरफ के तेरे राइस उलान कुराबा फावा के अमाशोता का सरकार स्कंदीगन कुरिया गेंदा वाके के मसके तो तफसीर तंग हिस्सा को दम बदा एक तो मिवा तो कोलो से कम के बाय मालूमात हिस्सा को दानी इमारत कुरमा बिनारा बे वजीर मेदर को वजीर राइस के मिदा तरफ का हासोते का एबा फेने बिरायतुना वरंग उम्मीदी वाहपुर तक के हिस्सा को माशोता के फेटे फेशे वहाँ का मैं तो बांदारा बिंग हिकुम फदा माशोता के तो तरगी का माशोता बा तो कुरिया गेंदु मरावा गिवड़ना पता मी और मिकुरा गिना मसकेते कि रईस जमहूरिया रियासी इंतखाब थेरेगा कुरा विद तो वेड़ा के फहरी वाउदता अदे के फहं रईतुं एदि वेड़ा के फर बैक कंत सिमेने मिगे थेरेगा बात और कि मीहुन दिरोले वर कुदी कुदी रत्तकें होरी अतोल का वाती वर गिना रत्तकुं एदि वेड़ा के फेबवे एदिफवे बिंग हिक्को मशो कुरिया गेंदेउ एम हकीकतुगा मी दत्तुरुगा अवमेन्न बिंग हिक्को कंडेल फवरी वर्गिन रशो बिंग बोडु कुरुमगा मशो तक गसोय कुरवे या एक्को बंदर दिमाफा और मसल तक रग्गिनुमा अदि मगुहेदुं फद मशो तबेस मेरा यितुं बेणुम वा गोत कुरिया गेंदेउमा मी कंडाला सोयको अदि ए कुरी रावा फहरी मशो तो वाहक हिस्सा कुरुम पद कंत तक कुरिया मिदनी एम हकीकतुगा मिहार सरकारों बेते देहार तेरे कुरी मसकता एक्को मिहार मिहिरी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज हमें केने फेगतन सोय कुरमा एक्को बाकी तावले कितने रेविगें मी मशरूता मसक के कुरिया गेंगोस विहा सहा कंडिम सरकार के अमाजकी हम राइस जुमहूरिया मी दत्तुर फुल के तेरे गवे से के तेरे वर्गिन मशरूता के सोय कुरमा अमली मसक के फेशुं फद कंकं कुरिया मी गेंदेवेनी राइस विदाल विराला शो रायतुं एदे कोता मगु हेदुम का मशूता कुरिया गेंदा वा कोता कुरिया हिलाफा बोडा रायतुं के मशवराया बिना कोफा कुरिया गेंदा वा के तारुलुं कम का वेस कायतुं कम का वेन सदी एनु गोता मगु तरगी को मिदने फेंगिंदा निजाम के गोतु तरगी को केने बकोंखा बदले तो मी अन्ननी मगु हेदुम का मशूता का अदे हकीकतुगा मी रईस जमहूरिया रिकमा हडा हवा दडागन पकुरे विदतुर फुरतोगे सेमी फुरतो सागुण में हम काउंसिल तक बे बदलुम तोगे पाल कुरम गिंदी ख्याल सरकार रईतुं बेनुम वा मसल हल कुरम सरकार इसकन देवानकम अदे रईतुं बेनुम वा फद गोतक कुरिया गेंदिम इसकन देवानकम एकतन सरकार एरो हम हुशालम गिंदी एग्गोय ए मगुत मी लोकल टूरिज्म हिंगम दरत्त होगा ए वेली मगुत एग्गोत बावाफा फेंबोडु मसले दिमावा मसलत हल कुरम मी बेनुवा वेहिकल तक मगु मेंटेन कुरमा बेनुवा आलतंग होदा दीगन कुरिया गेंदियो अगुन में एरुगे वाहक देक्किन में एकमकशे एविस काउंसिल को सीधा आबस पुणे फनुन एकम एदिफेने हेमियो सरकारों मसे कुरम गिंदी रईतुं गुता बेनुवाकम बाला तारलागे हदंगुन मगुता एगुता हेदु महनवस मिहातना अगुन में मिहार तेरेगा तीन काउंसिल को रस्मी को एक काउंसिल को एदिफे बोय
ඒ රසුක මගුතන් හෙදුමුගේ බදලුක මගුත මේන්ටේන් කරම වෙහිකල් ka machineries තන් හොත දිනුම ඒරන් සරකාර වරබොඩතන හරදු පොඩ වැදි රයිතුන්න බේනවා කංකා කවුන්සිල් මෙදවරිකෝ මගුත බෙලහෙට්ටෝ මසේක කුරිය ගෙන්දෙවෙන ආමේ යක් එහෙන් එදිෆවනිකම් මිදතුරු තෙරේග ඉතුරු දෙ කවුන්සිලකම් වෙසෙවනි බෙෆ්‍රොම් වෙස්තාර වල මගුතන් හදම් බේ නුවාකම විදාල ෆෙම ඇසිමරි විදාල ෆෙවනි රයිතුන් එදිවඩනවා ගොතක දිරසුගේ එක්සාදී මසෙක්කත්තක බේනුම් එමෙ ෆාදා කරෝනි ගොතක එමසෙක්ක කොද්දෙබන් සරකාරුන් තිබ්බේ කවන්තෙන් හැමගේ හගීගතුගේ අල්ගොන් මෙන්න හරදුවස් කුඩ ආදී රසුක රයිතුන් ඉක්සාදී ගොතුන් අජිතමයි ගොතුන් බේනුම්වා කංකං හාසිල් කුරුම මග්ෆහ ෆද ගොතක එකන් කුර රයිතුන් බේනුම්වා කම් ගවානම අල්ගොන් මෙන්න ටෙක්නිකලි කුරන්ජේ මසෙක්කෙත් කොෆ්ෆා ෆෙම්බොඩු මසල හල්ලුකෝ අදි මගුත මේන්ටේන් කුරුම බේනුම්වා ආලත් හොදාන් කුරිය ගෙන්දෙවෙන ගොත්තන් හොදා දෙවෙන ඒ වානේ නිස්පතු හරදවස් කුඩ ගොතක අදි රයිතුන් මීන රසුගේ මී ඒ හිග්ගාමක යොගතුක බේබම ෆසේවකෙන් දානකම එක්කමක එම සර්කාරුන් කොම්හෙන් තාරවල මගුත තාරවලගෙන් හදන් මජබූරු කරම් බේනමනි කියන රයිතුන් එදේ ගොත ඒ මගුතන් හදා දිනුන් ඒ මක්සදකි එම එගොත රයිතුන් එදේ පද ගොතක කවුන්සිලා ආදි රජිතන මෂරකෝගෙන් කුරියගෙන් දාන අපශුකුරයත Adamatu befuna min hisakoli Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz adomfana wadagatubun domfanu kairayitun dennavi hon marhaba miya ekiga ba atulga taragiya kurave masaketan imara kurma be wazir madrikum min hisakoli wazir sefa kuravi ba atulga tayitun ede gota taragiga mashuta kuriya gendu marais iskandeva member khasawata ga mankadum fada mashuta mi kuriya gendani loka tourism mi fulawe fawa atul kabuma ekiga mi atulga rayitun idarash rayitun rasmi ko edifawa gotan ham loka tourism faida wane تكم فها قلبه كريمة رئيس الجمهورية من شكر رأيتون أبدل كريمة مؤسساتك كونسيلا WDC أبدل كريمة رأيتون كأبدل ومكي من شكر رأيتون كم أميدا غرفة وانه أبدل كريمة رئيس كواقف فرتك رأيتون مربوطة انتظار كورانه أما تبي فونا هم أبدل كريمة ما قطن كنستين واه كدناهم قد من شكر ATM هم متك بابا رسمياتوس خبر جوكتين كنستين واه كدناهم هاي سبون ستوديو حوال خلنا السلام عليكم أده شكرا ما زال تبفنا هم يمكن جنستيني رئيس الجمهورية باطلة فتوى فوات ترفل كثيرين دادي تيمية كدوم فانا يمنك فان ورداء كتوم يمنك فانا مرحبا دينو متكا إرشو كمي كوريا ديا كان كان من فينيكين ديا هم رئيس الجمهورية مرحبا دينو متكا دوم فانو كوركينا تتكرا يتوم واني بندر سارحتا جماعي فمواز دمي فاكوري ويهن هم كوريا دميوتي دوم فانو كي كونسيلا رئيس الجمهورية باطل كوري بونغا ديا فهوغا مي دوم فانو رأيتونا باطل كوري بونغا سكوري يدان همالمين تبفنا هميا رئيس الجمهورية كمي داتورفولك مي ام فهوك مي معلومات كنستين حاسكوتك هم دوم فانو كرايتونا بدل كوروا كوربون هم تبفنا هميا كنستين ادميكي اتورون هم دوم فانو كا بنك اوف مالديس كي ATM هولوم كي رسميات سالمن تبفنا هميا وقتون كنستين مي حسابن من مي وقتا مي لايف كفرج مي دكاندا فواكيلانا السلام عليكم PSM ಗೆ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ತಕ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲ್ ತ ಮಿಹಾರು PSM Air application ನು ತಿಯ ಬೇಫ್ಲುನ್ನ ಹಿಲೆ ಬಲಾಲೆವೆನೆ ಅದಿ ಅಡುವ ಹಾಲೆವೆನೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ತಾಗು ಹುರೆಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯ PSM ಗೆ ಚಾನೆಲ್ ತ ಬಲಾಲುಮ ಅವಹ PSM Air app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕುರವ ಮಿಹಾರು app store ನ Google Play Store ಇಂವೆಸ್ ಮಿ app ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಲ್ಲೆವೆನೆ